tam tung khano tini hop hop sida mayo tùy thăm người mà cái này kia ra mà tung na ni tung suka mà tùy những cái ra khác tăng chiều hay ang tùy những cái hay mà nè freeze có column ra khana nó column ra cái le bữa thăm đó rồi cái thằng mấy này freeze hay mang thằng này bile mà thằng này đổi check khi này đi mà mày cái xe xong này 힘든 này cái nào column ra nó ta đứa phải mà cái nó hút đai tung mà nè à 힘을 때문에 벌써 mà đồng chào phong thầy ra hello cảm nó 감다 아차 아차 사리고 파이네 아차 거기다가 파이네봐 파스타로고 너도 এখন ঠিক আছে ফাইদি টনিকা ফোন রমের জাকাবলি ফোন রগ কত তংনা ইনফেকশন নাংজাগা রগাসক ফাদারগ থাং হেমেনি ইয়াক মা সুনাই আমো না অলক ইনফেকশন নংই রুক রংই তংনাইছি ইয়াক সুইগিনা ইয়াক মা সুনাই দাকতি হাইকা ইনফেকশন নাই আয়ো পাঁচটা বাজি খাবলা কিসে मा अंखानाय काम दङ टाइम दंखा अंखगोना अमन सिगां फेन रक अफ खायगोना लाइट रक अफ खाय थांसिनाय आंबा अंखाले फायखिया फादार नगनि लाइट रक फेन रक अफ खायजाखा देखानो अफ जा खायजायगोना बले मागना जोंनि दङानो कारेन्ट बिल मागोना ते थांसिमोन नायसिनाय हाय अफ खायजानाब्लासा फाय मागना पुरा आमतिमां सिदा टाइम मागना बखर सानदेसे मालियो तामजेनखा हेलो फ्रेंड्स ok te shai no hai lamsa gon norok no tinini blog ketal othoba kaisa episode ketal engkai norok jang norok bagi jaga short movie hai try khaimani norok nukhna norok nugui bujikhana যে রোগ অথবা যে কন্ডিশন আমংখা বেসিক্যালি OCD ni pura bumongkha obsessive compulsive disorder friends engkau je disorder amna nono ang video khlai phunuka norok bagai jate norok easily buji mana bagai engkai friends OCD o tamang engkai basically norok nukhna je taising je ang acting khlaimani do aro puila pura ang tamkha puila pura ang tei kangi tei nengkha freeze ni ebre room ni phaipekya but taisani bokhorgo strike khaikya ang freeze off khaya kona bagi freeze haimyang thangman homon bagi ang teisa thanga check khaina bagi gang check aro thangi nukha je freeze off khlaijak no gang time waste kharo ani huda hudi bokhor tension barikha jeta faltu kam erpore second example nor nukhna je ang phone phone rom kha erpore ang teisa bokho chinta phaikya o phone ro koto infection tongman o phone rom ma bagi yago tangma bagi amon bagi hand wash ma khainai hai kani infection ngi thanai amon bagi ang teisa hai no hai yak suikya एप्रे थर्ड एग्जाम्पल नुखना जे आं नगनि अंखाना बगै लाइट फेन अफ खायख्लांखा थांपरा बाट आं तेसा बखानि वानसम फायख्या नगनि अंखामान परे जे आं लाइट फेन अफ खालायखना हनै अबन बगै आं तेसा हाय चेक खायबेख्या बाट हायनुखा लाइट फेन अफ खालायजाक अबन बगै आनि टाइम वेस्टिंग खावजागा आनि बहरको एंजाइटी स्ट्रेस संखा इंगामप्रि जेंगमानि एग्जाम्पल आमो जे कंडीशन आमनो OCD अथवा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और तामं हंगा अंकाय ऑब्सेशन माने तामो एसे बहरको थॉट्स फायो एंजाइटी ngो किरिमा हायो जे আমার অঙ্গি তংখানা যেটা প্র্যাকটিক্যালি কোনো সম্পর্ক করেই বাট স্টিল আমতি হাই বখাও ওয়ান সমানি ফাইও অবা ফাইমান বগে একদম বখা জ্বালা পুরাঙি তঙ্গ নों আমরা থাঙ্গি তাইসে চেক খায়াসাক বা ঠিক খায়াসাক যেমন পুইলাফোর ফ্রিজ অফ খালাইজাক হাইপার আন বখা ওয়ান সমান ফাইকিয়া যে ফ্রিজ অফ খালাইজাগে না হানি আমান বগে মো চিন্তা আনা পুরা বখর খারাপ খাই তংনাই আনা বখরগো আমতি ওয়ান সমান ফাই তংনাই অবসেশন হনো আমন মানে মানে जों मुचिया फानो আমতি হাই थट्स फाइमानि बखरगो जे फ्रिज अफ इंया खुना यमति हाय इरेजिस्टेबल माने आं मुसिंगा कारिफानाव बान बखरग फाइ आनो बखरग टेंशन स्ट्रेस रि दं जेनबा आं अइनो कामा फोकस खायमे आंगो गाबन बगे अमति जे टेंशन स्ट्रेस ngani जे बखौ किरिमा हायमेनि जे फ्रिज अफ खायखना अफ खायकाय फ्रिज हायमे थानाय कारेन्ट बिल कानाय एक्सट्रा आमद्रग जे एक्सट्रा बखरग थट्स फाइमानि आमनो हनो ऑब्सेशन एरपर कंपल्सिव डिसऑर्डर गतामा कंपल्सन तामा एपर तासे अम जान जे आमति हाय थट्स फाया बखरगानि इरेजिस्टेबल
जे आं नारक मैम दिहाय वानसुमानि फाइ जेन बगे आं तैसे फ्रिज नो चेक खाइना मा थांगा अमनके हनो कम्पालसन माने इरेजिस्टेबल एक्ट आं तैसे आनो टेंशन स्ट्रेस नो दूर खाइना बगे आं निजे थांगे चेक मा खाइ अमन बगे आं एक्शन ना हाका औ जे एक्शन ना माने अमनके हनो कम्पालसन गबैन औ रुकनो हनजागो एकलगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऑब्सेशन माने बिनि बखरगो मुजिं याफानो आमति हाय वानसुमानि फायो जेटा प्रेक्टिकलिया बनो खूब मार्कनि बखरगो जाला रुओ किरिमानि रुओ फियार रुओ इंको आमति रंग थेके बो निजेनो बांचिना बागै बिन बखानो सान्तना रना बागै बो तैसा थांगे मान नायो अथवा कामनो मा खायो जे कामनो खाइ बो बखा शान्ति मानो अमनके हनो कम्पालसन गमति हाइजे मेंटल कंडीशन तंग माने जे बखरगो माने कंडीशन तंग माने अ जे कंडीशन बन हनजागो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आई होप नर कामगन बुझि माखना अमने ट्रीटमेंट ते नेक्स्ट वीडियो कक सालायानो अमन बगे बेसिकली नि कैसा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अथवा थेरापी मारो अथवा बिथरक मारो सो आमते हेनरक जदि कोनो सिम्पटम्स नि तंका हंगे आबन नरकनि साइकेट्रिक प्रॉब्लम अ जे कंडीशन बन हनजागो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कोन सुगा फेन अके भिडियो खाइमनि दिन बासंनो तेजा हायनाय माले फ्रेंड कैसा कताल इंटरेस्टिंग वीडियो हामबाय टाटा